आज नवरंगपुर नियंत्रित बजार प्रांगण में रबी धान क्रय मंडीर शुभ उद्घाटन हो उद्घाटन उत्सव में मुख्य अतिथि भाव नवरंगपुर विधायक श्री गौरीशंकर माझी जोगदे सम्मानित अतिथि भाव उपजिलापाल श्री प्रकाश चंद्र मिश्र सीडीएस श्री बिरंची नारायण दरवान तहसीलदार श्री कैलाश चंद्र त्रिपाठी बजार नियंत्रित कमिटी संपादक श्री कपिलेन्द्र सासमाल एडीएम वरिष्ठ आईनजीवी श्री झाड़ेश्वर खाड़ेंगा श्री राजेन्द्र त्रिपाठी मिल मालिक संघ सभापति श्री प्रदीप मिश्र समेत चाषी मैंने जोग देते। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ ମଣ୍ଡିର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମଞ୍ଚରେ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କମିଟି ତରଫରୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ସସାମାଲ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କିପରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଋତୁ 2024-25 ର ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି ଆରଏମସି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗଲା ଖରିଫ ଋତୁରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ। ଆଉ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଥିବା ସରକାର ମୋହन माझी जी जो कथा कही आम निर्वाचन पूर्व 800 टंका सब्सिडी 3100 टंकार जो कथा कही ताहा तत्क्षणात लागू कराला। एवं चलित वर्ष नवरंगपुर सहित सारा ओडिशा रे देखा मिलला जे धान चाष जो विमुख होते लोक इच्छा प्रकाश कर रबि ऋतु रे चाष डबल एवं रेजिस्ट्रेशन डबल होकर भरसा आसला निश्चित भाव में मुख्यमंत्री जो कथा कहते देले आगक देवे चाष करने द्वारा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हम से चाष बढ़ी बढ़ी जाऊँगी चाषी बढ़ुंट रेजिस्ट्रेशन बढ़ुची आउ ठीक भाव में आज धान किणाकुणी हम प्राय नवरंगपुर जिले में 42 दिन धान किणा हम तारपर जदि भी कौन चाषी बंचीगले तारपर जिलापाल 15 दिन एक्सटेंशन कर। श्री माधवी पट्टनायक रिपोर्ट द रिपब्लिक ओडिशा 24 न्यूज।